हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करने भलरे थे सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी बहुत सारा टिप्स देखूँ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे। चलते सांग मैंने आउ डेरी करने आरंभ करदे आज फास्ट टिप्स। आज फास्ट देखूँ ये मोर किसी लेंबू अच्छे देखिपे ये लेंबू को लेकिन गोटे टिप्स देवी देखो लेंबू देखो आप रखुवे सुखी जाऊ रस टे बाहर कमी जाऊ कहीं सुखी गले तो रस बहुत कम बाहर ना से आप कौन करेंगे जदि आप लेंबू सुखी जाइए आप कौन करेंगे गोटे पात्र में पानी टी नहीं आसी मुझे देखो ये मोर काच ग्लास टे पा नहीं आसी हाफ पानी पानी जी आपंकर बुड़ी रही लेंबू से भाई आप लेंबू को से अनुसार पानी आने देखो मुझे हाफ नहीं आसी मत जितना लेंबू ये धर मुझे ये यूज कर देखो यहाँ को आप देखो सबूक मोर पानी भिजु नहीं ना मुझे दुटा रखी एपटे आउ गोटे ग्लास मुझे रखीदेवी कहीं मुझे आपको देखा आप टाइप करके रखिए जब लेंबू जाक सब लेंबू कंचा लेंबू मार्केट आनुवे से लेंबू जब सुखी जाइए आपने यूज करने पूर्व आपमती पानी टे भिजे देवे अध घंटे पर आपने यूज करेंगे देखिए आपंकर रस केते सुंदर बाहर जो सुखी जाता फोपाड़ी देता जमी फोपाड़े एमती कि आपको ये टिप्सटा जब भल लगे तो लाइक करदे। जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये गोटे ब्लाउजर हुक गुड़ा देखा देखिए सांग मैंने बेसी दिन हो गले से हुक गुड़ा जंग लगी जाए और तार सूता लगी सूता भी छिड़ी जाए तेणु आप गोटे बहुत बढ़िया टिप्सटा देवी इजी टिप्सटा देखिए आपंकर सूता जमा छिड़बनी कि आपंकर जो जंग लगे से जो हुक गुड़ाक जमा भी हेनी कौन करेंगे ना सांग मैंने एमती कि नेल रिमूवर गोटे नहीं आसबे मो नेल रिमूवरटा नहीं आसली ताको कौन करेंगे ना हे जो से हुक लगी हुक उपर सूतार जो सिलाई से सूता उपर आपमती लगेदेवे कि आपने रिमूव जगह नेल पॉलिश भी आपने यूज करेंगे देखो मुझे आपको देखा यूज करके देखो तो बढ़िया सुंदर आप देखिपे ये लगी जाऊँ मोर एमती कि आपने लगेदेवे जिते सारा हुक ब्लाउज बनाऊँ कि आपंकर पिलांकर सार्टर बटम सब लगी सूता लगी पूरा हार्ड से आप एमती कि लगे कहीं पिला बेसी से बटम को छिड़ी दिखते से आपने कौन करेंगे टी हार्ड करदे टी रिमूवर लगे नेल रिमूवर लगे जमी मुझे लगेदेली आशा करें आपको ये छोट टिप्सटा बहुत हेल्पफुल हम और यूजफुल बोलिकी जदि भल लगी सांग मान तो सेयार करदे गोटे लाइक करदे। तापर आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो तो कईची कि नहीं आप देखुए कईचीटा भी आप देखिए नट लगी ना ये नट लगे आप देखिए आगे से जंग लगे जोटा कि आप जिते छड़े भी छाड़बनी कि आपको देखिए जंग लगे पूर्व आप टिप्सटा निहाती देखूँ और निहाती यूज करूँ देखो सांग मैंने कौन करेंगे ना सांग मैंने से जो नट लगी आप कौन करेंगे से जो भेसलिन अच्छी आपन पाखे तो भेसलिन थी ना भेसलिनटा को आपने लगेदेवे जदि आपने रखा चाहते सब तो यूज कर ना कईची को जिते यूज करेंगे से आपने यूज कर सारापर एमती कि भेसलिन लगे पूरा स्टोर कर रखिदेवे देखो मुझे भेसलिन लगेदे पूरा पूरा कईचीटा सारा आपने एमती कि लगेदेवे देखो पूरा नट पूरा जंग लगिगला से जो धार भी कमी जाए आउ कौन हुए ना से किसी भी काटी हुए से आपने कईची टे कौन करेंगे से भेसलिन लगेदे आपने रखिने देखो तापर कौन करेंगे ना हल्का गोटे कटन कपड़ा आणिकी भलसे एमती कि पोछि ने जमी पोछि नौ देखिए तो पूरा हल्का पोछे पूरा लगेले पूरा पूरा पोछे अल्प जस्ट बेसी लगी अल्प टिके लगे आपने कपड़ा पोछि ने जमी मुझे पोछि नेली देखिए से एमती कि आपने पोछि ने देखो मुझे पोछि सारापर मुझे केमती स्टोर करी आपने देखो ये जो ऊपर आप देखते जो अगटा अच्छे ना से जदि आपने कौटे स्टोर कर रखिए कपड़ा मझे रखीदेवे ये कपड़ा कौन हुए ना से हूँ तार जो तार मुन जाटा गोटे बाजिकी कपड़ा सब नष्ट हो जाए कि आप बाहर को लेकिन जाऊँगी आपने एमती कि कैपटा को लगेदेवे लगे आप रखीदेवे पूरा सेव हो आपंकर कईची कईची पिला लगे भी किसी हेनी आशा करें आपको ये टिप्सटा ही भल लगी बोलिकी तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स देखो मो पाखे किसी अच्छी खुशुणी चामच एमती सब अच्छे जोटा रोषे घर यूज हुए यहाँ तेणु मुझे कौन करी ना एमती कि आपने केमती पूरा स्टोर कर रखिए देखो
ତାର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସେଟା ସବୁକୁ ସେ ଯେତେ ଚାମଚ ଖୁସୁଣି ଯାହା ବି ଅଛି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ସେଟିଂ କରିଦେବେ। କି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆପଣମାନେ ବି ପୁରା ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ଫାsh ଟାଇପ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, ପୁରା ଆଉ ଖସିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହୋଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେବେ। ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଏପଟକୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଫାଶ ଟାଇପ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରବର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଖସିବନି କି ଛିଡ଼ିବନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ବାସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯଦି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାକୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଯାକ ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଟା ବାଲା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଲି, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋତେ ମୋର ପୁରା ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ପିରିକ ଲାଗିଥିବ କି କ'ଣ ଲାଗିଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲେ। ଏମିତିକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କାନ୍ଥରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତିକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦେବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍କୁ ନେଇକି। ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆପଣ ଲଗାଉଥିବେ, କେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ପିଲାମାନେ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତିକି ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜମା ବି ବାହାରେନି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକି ନା ବାହାରେନି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ କରିକି ସେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ସବୁ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ନା ସେ କେପ୍ ସାଇଡ଼୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବାହାରେନି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାର ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ଏଇଠି ନେଇଯିବେ, ସେଇ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ କଭର୍ଟାକୁ ଖୋଲି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ନେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଖୋଲି ନେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ, ଯେତେ ଟାଇଟ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଟିକେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଖୋଲିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଓ ୟୁଜଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଲୁଗା ଥବ ବ୍ରସ୍କୁ ନେଇକି। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ବ୍ରସ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖିଥିବେ, ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇଥିବେ ସବୁ ଚୁଟି ଯାକ ତାରି ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହୁଥିବ, ସେଇଟା ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ କେମିତି, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ନେଇ ଆସି ତାକୁ ଏମିତିକି ଭଲସେ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ଲାଗିଥିବ ସେ ମଇଳା ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚୁଟି ଲାଗିଥିଲା, ଚୁଟିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରସ୍ ଅଛି, ଲୁଗା ଧୁଆ ବ୍ରସ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ରସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମୋର ଚୁଟି ସବୁ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ସେ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିନ୍ ନଗଲେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ବ୍ରସ୍ କରି ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଚୁଟି ଯାକ ସବୁ ଲାଗିଯିବ ଅନ୍ୟ କପଡ଼ାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିଲା ଜମା ବି ଲାଗିବନି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ, କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।